वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम है। पूरा पाकिस्तान एक मातम की सी फिजा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर अमरीकी अदालत का ये फैसला कैदी नंबर 650 डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत के रवैये पर उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी ने शदीद तनकीद की और आज पूरे पाकिस्तान के अंदर भी शदीद मुजाहरे किए गए तमाम जमातों की जानिब से, बिलखसूस जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की जानिब से। इस पर टेलीफोन पर पहले हमारे साथ समिया राहिल काजी ने ज्वाइन किया था और अब हमारे साथ ज्वाइन किया है डॉक्टर अतिया अनायतुल्लाह ने। आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तर्जुमानी कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं जो इस वक्त वाज इशू हुआ है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ, उसके क्या बुनियादी मुहर्रिकात हैं, अमेरिका ने यह सजा क्यों दी, क्या अमेरिकी अदालत का इंसाफ का पोल खुल नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा ये फरमाइएगा कि जिस अंदाज के अंदर एक केस को इतना तूल दिया गया, फिर जो जहनी टॉर्चर दिया गया आफिया सिद्दीकी को, आप समझती हैं क्या वाकई वो इसकी हकदार थी? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि आपके नाज़रीन से मैं अपनी ख्यालात का इजहार करूं। मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ जो आपके ओपनिंग रिमार्क्स थे उसके बारे में कि अमेरिका की 9/11 के बाद मुसलमानों पर इंतकामी कार्रवाई शुरू हुई थी और बदनसीब आफिया सिद्दीकी उस इंतकामी कार्रवाई की लिपेट में आ गई है। पहली बात तो ये है जी। और उसमें फिर आप आगे देखिए कि 2003 से अब 8 साल गुजर गए हैं, यानी अज़ियतनाक सालों के बाद रात एक अमेरिकन मंसूबे के तहत इस इंतकाम को अपनी इख्तिताम पजीर पे लेके आए हैं और वहां तक पहुंचाना है जी। मेरी नजर में ये कैंगरू अदालत है जी, और इंसाफ की उम्मीद हमें इनसे कभी भी नहीं थी। सही। बल्कि इस किस्म की अदालत का फैसला सोचा समझा अदालती जुल्म में शामिल होता है जी। इसी और यहीं पे हमें इसको रखना है और कोई इसको ये फैसले को कोई और नजरिए से या ख्याल से हम नहीं देख सकते हैं। और यकीनन ये है कि एक बेजमीर कौम जी, एक बेजमीर कौम, बेगैरत फैसला जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि तमाम इस्लामी उम्मा में अमरीकी साम्राज्य के लिए मजीद नफरत बढ़ गई है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान में बड़ा एहतजाज किया गया, आपके इल्म में है पिछले 2-3 साल में तो बड़ी मूवमेंट चलाई गई, पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हुए, लोगों ने खत भी लिखे, ईमेल्स भी की, इंटरनेट पे भी कैंपेन्स चली, SMS भी हुए, लेकिन अमरीकी अदालत पर या अमरीकी मीडिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आखिर इस हटदर्मी और जिद की क्या वजह है? ये नहीं थी, हटदर्मी और जिद नहीं है, ये इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा है। और ये इन्होंने बदनसीब इस औरत को पकड़ के 3 इसमें मुजरम हैं। पहले तो हम हैं कि किसने इस बच्ची को और 3 बच्चे समेत उठा के तो पकड़ के ले गए और अफगानिस्तान पहुंची। दूसरा मुजरम है कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानी खातून को क्यों अमेरिका जाने दिया। तीसरा मुजरम अमेरिका है, वो जहां पे ग्रे लेडी बेचारी को कहा जाता है कैदी नंबर 630 जी। ये जो कुछ उस पे तशद्दुद हुआ है, यानी जुल्म की आखिर उन्होंने वहां कर दी, ये तो सब सोचा समझा मंसूबा है। और यहाँ पे मैं आफिया के बच्चों को और खानदान के साथ बिलखसूस उनकी वालदा इस्मत बहन और उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के गम में मैं बराबर की उनके साथ शरीक हूँ। और जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, इन्होंने सोचा कि कुछ रकम दे के वकीलों के लिए तो वो फारग हो गए और फिर टालम टोल करते रहे। यानी आपने कहा कि ये शुरू में आपने पूछा कि ये ट्रायल में इतनी तूल क्यों रही, वो तूल इसलिए भी थी कि वहां पे आपको पता है जूरी सिस्टम है और जूरी की जजमेंट जब आई 8 दिन की ट्रायल के बाद, उसमें बंदूक तक पे किसी किस्म की इसके इम्प्रेशन नहीं थे। सही। जो ये कहते हैं कि AK-47 बेचारी ने उठाया, यानी वो इतनी इस किस्म की बंदूक है कि मर्द नहीं उठा सकते। AK नहीं है, M4 राइफल है। एग्जैक्टली। इतनी भारी चीज है
کہ وہ مرد نہیں اٹھا سکتے, اس بیچاری عورت نے کہاں اٹھانا تھا. تو ان کو کسی قسم نہ فنگر پرنٹ ملے, کوئی ان کو شواہد نہیں ملے, لیکن انہوں نے اپنا کام کرنا تھا. اور پھر اس کے بعد جس وقت ججمنٹ جوری نے دے دی, اور وہ بھی نیو یارک میں جو کہ اسرائیلی اور یہودی لابی سے بھرا ہوا ہے, پھر اس کے بعد سینٹنس, یہ جو جج برمن ہے اس نے کافی مہینے اس میں طول ڈالی. اور میں سمجھتی ہوں وہ وقت تھا کیونکہ امریکن قانون کے تحت, یعنی جب جوری کا کام ختم ہو جائے ججمنٹ کا اور سینٹنس سے پہلے ہم بالکل ریپیٹریشن کے حقدار بنتے, کیونکہ یہ غیر قانونی ان کے اوپر ٹرائل کی جا رہی ہے. یہ تو وہاں تک ان کو پہنچانا ہی نہیں چاہیے تھا. اور یہ اگر جو ہماری منسٹری فار انٹیریئر نے, منسٹر صاحب نے بتایا تھا, کیونکہ ہم کافی دنوں سے اس کا احتجاج کر رہے ہیں اسمبلی میں, تو انہوں نے مجھے بنفس نفیس بتایا اور اس خط کی کاپی دی کہ یہ ہم نے بھیجا ہے, 3 ہفتہ پہلے بھیجا ہے, 1 ہفتہ پہلے بھیجا. اگر یہ 6 مہینے پہلے بھیجتے اور کہتے کہ یہ قوم کی بیٹی ہے, یہ ہماری بیٹی ہے, اس کو واپس بھیجتے ریپیٹریشن, اور ہم یہاں پہ جو بھی آپ نے اس کے اوپر الزام دھرے ہیں ہم یہاں پہ عدالت میں ٹرائی کرتے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ ہم یہی وجہ ہے جو عافیہ کل پھٹ کے بولی ہے, جیسے کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف آپ نے بھی سنا ہے, کیونکہ اس قسم کے یعنی ججمنٹ اور سینٹنس کے درمیان ملزم کو واپس بھیجنا اپنے ملک میں انٹرنیشنل جسٹس نیٹ ورک ہے جو یہ کام کرتا ہے, اور 19 ایسے کیسز ہیں کہ ان کی انٹرونشن سے وہ واپس بھیجے گئے. اس لیے کل عافیہ نے کہا کہ اگر صدر یا پرائم منسٹر کی سطح پہ یہ بات اٹھائی جاتی تو شاید نتیجہ آج فرق ہوتا. آپ یہ دیکھیں, یعنی کتنے سالوں کا, یعنی 8 الزامات 7 الزامات ہیں اور 86 سال, کوئی سوچنے کی بات ہے. اس میں ایک عورت کو کبھی اس قسم کی سزا نہیں دی جاتی اتنی لمبی. اول تو یہ سارا انہوں نے پیمان غلط ہے, پہلے سے انہوں نے کیا تھا, اور میرا اس وقت مطالبہ ہے کہ حکومت اس مسئلے کا حل فوراً کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے. کل فوزیہ صدیقی کی پریس کانفرنس کی طرف اشارہ کیا, اس میں موجودہ حکومت پہ تو انہوں نے سخت تنقید کی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے پچھلی تاریخ کا بھی حوالہ دیا جب 30 مارچ 2003 کو انہیں پاکستان سے اٹھایا گیا, کیونکہ پرویز مشرف کی حکومت یا اس وقت کے لوگ ڈینائی کرتے ہیں کہ انہیں پاکستان سے نہیں افغانستان سے لے جایا گیا, حالانکہ جو کرائن شواہد ملتے ہیں ان کی فیملی کہتی ہے. جی بات بڑی سیدھی ہے, میں نے آپ سے کہا اس میں مجرم 3 ہیں, پاکستان ہے, افغانستان ہے اور امریکہ, اور بالکل 2003 میں یہ پاکستان سے ہی اٹھائی گئی ہے. اور جس نے بھی اٹھوایا ہے, تھوڑے مسنگ پرسنز ہیں, لاپتہ افراد کے ڈھیر انبار لگے ہوئے ہیں, چاہے بلوچستان سے چاہے پورے پاکستان سے, وہ الگ کہانی ہے. اور سودا کتنی دفعہ اس بیچاری کے سر پہ کیا گیا ہے, لیکن یہ اور صرف اس لیے کہ یہ ایک با ایمان پاکستانی مسلمان خاتون ہے. اور میرا یہ مطالبہ, میں دوبارہ کہتی ہوں کہ اس کا حل فوراً کرے اور قوم کی بیٹی عافیہ کی رہائی اور وطن واپسی کا ایمانداری سے کوشش کرے. ڈاکٹر صاحب اب میں جان کے لفظ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ نیتوں میں فطور سے یہ کام نہیں ہوتے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب اب کس حد تک امکان موجود ہے, کیا ہم ایفرٹ کریں کہ جلد از جلد ان کی پاکستان واپسی ممکن ہو سکے, یا کم از کم اپنی سزا پاکستان میں کاٹ سکیں؟ میں یہی کہنے لگی تھی کہ 2-3 باتیں ہیں. سب سے پہلے تو وہ سزا یافتہ ہو گئی ہیں, کاش کے نہ ہوتی, اور ججمنٹ سے کے فوراً بعد ہم ان کو منگا لیتے, لیکن بہرحال وہ اپنی سزا یہاں کاٹ سکتی ہیں. تو یہ بات ہے. دوسری چیز میں سمجھتی ہوں کئی سوالیہ نشان ہیں سارے کیس پہ, اور پاکستان کے اندر اس کی انکوائری ہونی چاہیے, پارلیمنٹری سطح پہ ہونی چاہیے, اور اس کی رپورٹ رونما کی جائے کہ اس بچی کے ساتھ اور اس کے 3 بچوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. یہ تو زندہ برگور ڈاکٹر عافیہ کو کر دیا ہے,
नाज़रीन, डॉक्टर अतिया अनायतुल्लाह मेंबर कौमी असम्बली हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रही थी। उनका ये कहना है कि एक हफ्ता पहले ख़त लिखा गया है, कौमी असम्बली में कई मरतबा ये इशू हाईलाइट किया गया, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत ना तो संजीदा थी और ना ही ईमानदारी से इस हवाले से एफर्ट्स की गई, जिसके लिए उन्होंने बार बार ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। उन्होंने ये बात भी तस्लीम की है कि पाकिस्तान के अंदर ही से उनको हवाले किया गया था, और ये बात भी सबके इल्म है कि उस वक्त साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, उनके और उनके साथियों ने जहाँ और बेशुमार लोगों को अमरीका के हवाले किया चंद डॉलरों की इफ़त, ये भी उनमें से एक शामिल थे जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले किया गया। और उस पर हम जितना भी अफसोस करें वो कम है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का रवैया भी इंतहाई अफसोसनाक रहा है, लेकिन अभी भी एक चांस मौजूद है हुकूमत के पास कि वो अपने पुराने दाग धो ले, अगर वो कोई ऐसी सीरियस एफर्ट कर ले कि किसी भी तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस लाया जा सके। एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक और अहम शख्सियत हमारे साथ ज्वाइन करेंगी। देखते रहिए व्यू पॉइंट।